Danas kod mene u studiju, kao što ste i čuli, malo custom egzotike u vidu ACO ACR Pro 68 tastature koja predstavlja veoma intrigantnu ulaznicu u svet custom tastatura, donosi takozvani gasket dizajn, pregrš dodataka u pakovanju, kristalne svičeve i tako dalje i tako dalje. Sve ćete to vidjeti nakon poruke sponzora kanala. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKey Sale kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra. Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje dve ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem gde vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKey Sale kupon kod koji vam donosi tu uštedu. Dok gledate ovaj unbox, naglasit ću samo da ovakvu tastaturu kod nas možete pronaći na sajtu Kupujem Prodajem, prekopirajte ime modela iz naslova videa i tamo nalepite u search sekciju i definitivno je pronalazite. Samo nemojte da vas cena iznenadi, jer ovo je za one koji nisu u toku jedna potpuno drugačija dimenzija proizvoda. Sve se to vidi već od samog pakovanja gde pored specijalnog coil kabla dobijate i dodatni sunđer za prigušivanje zvuka, rezervni interni Type-C konektor na štampanoj pločici, sve alatke za kapice i same prekidače, kao i gomilu dodatnih kapica, od kojih neke dolaze u drugačijoj boji, pa čak i sa nekim specijalnim simbolima. Značaj ovih crteža i nalepnica koje vidite mi najverovatnije promiče, možda je reč o nekoj internoj fori, ali eto, dobijate i to. Sama tastatura je vrlo minimalističkog izgleda i ako kamera to kojim slučajem ne može da prenese, nalazi se u poluprovidnom tamnom kućištu koje deluje vrlo prefinjeno po pitanju završne obrade zbog veoma glatke matirane plastike od koje je napravljeno. Kroz samo kućište naziru se neke stvari poput internih slojeva prigušenja zvuka i difuzije u fabričkoj konfiguraciji preko belog custom PCB-a same tastature i čak i ove potpuno odvojene sekcije rasvete na dnu koja svetli u nekom svom fazonu. Ima doduše i malo kičastih elemenata na njoj koji mi se vizualno baš i ne uklapaju, ali pretpostavljam da je ovakva tastatura kreirana da je dodatno modifikujete, pa to nije nužno uklesano u kamenu, dakle sve je podložno modifikaciji ako vi to tako poželite. Linearni ACO Crystal CS switchevi su vlastiti dizajn ovog kineskog brenda i dosta su interesantni zbog jako dobrog odnosa samog hoda tastera i sile potrebne za aktuaciju, što ih u ovom slučaju čini vrlo brzim i lakim za kucanje, a opet nekako i savršeno preciznim tokom upotrebe. Meni je za preciznost uvek nekako bolje ležao bilo koji taktilni switch, ali to je zato što se verovatno retko, to jest nikada ne srećem sa ovakvim specifičnim solucijama.
O samoj tastaturi ne postoji gomila informacija ni od samog proizvođača. Ovo je više urađeno tako da, kao što sam i u početku videa rekao, bude vaša ulaznica u svet raznih modifikacija, ali ne kao odskočna daska za neku drugu tastaturu, već da na njoj radite sve to što može ili treba da se radi. Kompletna je ona i ovako iz kutije, ali kogod prati tu custom scenu zna da je ovo samo zagrebalo po površini i da bukvalno imate odrešene ruke da dalje radite šta god vam padne na pamet.